Information questions in Farsi. What is? Who is? What's your name? اسم تو چیه؟ اسمت چیه؟ What's his, her, its name? اسم اون چیه؟ اسمش چیه؟ What's your name? اسم شما چیه؟ اسمتون چیه؟ What's their name? اسم اونا چیه؟ اسمشون چیه؟ Who's your Farsi teacher? معلم فارسی تو کیه؟ معلم فارسیت کیه؟ Who's his or her Farsi teacher? معلم فارسی اون کیه؟ معلم فارسیش کیه؟ Who's your Farsi teacher? معلم فارسی شما کیه؟ معلم فارسیتون کیه؟ Who's their Farsi teacher? معلم فارسی اونا کیه؟ معلم فارسیشون کیه؟